Hello, excuse me. Ay, ma'am. Kayong gabi di ay. Ay, sorry kasi disturbo, ma'am, ha? Nakagi paabot? Ay, naa ko yan. Naa? Ay, kasi, dili mo ko ba? Ay, ma'am, talaga po, ni ma'am, oy. Ma'am, pwede na ka na kayo mo nag-model? Oo. Na naka-experience sa mga photoshoot, ma'am? Wala pa? Ang sagali name ni mo? Janice. Janice. Taga-asa si ma'am Janice? Taga Bohol. Bohol? Nag-unsara diri sa Cebu? Nag-school po. Nag-eskwela ka? Asa ka nag-eskwela, ma'am? Southwestern. Ang si course? Radtech. Medtech? Radtech. Redtech? Radtech. Ha? Radtech. Gradtech? Radtech. Ano sa mana? Like, go on X-ray, MRI. So, pila edad ni mo? 19. 19? Uy! Ready na ka sa photoshoot? Oo. Ready na. Sige, sugod na ta. Let's go! Two old friends meet again. There were no other faces. Talk about the places they've been. Two old sweethearts who fell apart somewhere long ago. How are they to know? Someday they meet again and have a need for more than reminiscence. Maybe this time it'll be love and divine. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. Yay! You did it, ma'am! So, what's your experience tonight? Nice kaya. Nice! Uy! Mas nice ang tawag na partner. Nakay gusto i-istorya sa mga fans niyo mo sa school? Ay, wala ko yung Low-key lang, low-key. Low-key, ready ay. So, asa man makitaan si Ma'am Janice? Sa Arhelio. Sa Arhelio? Nakay gusto i-shout out? Shout out! Shout out ko sa kuya, man. Hindi ko kayo niyo. Ay! Saan? Uy! Bili nga. Ay, nanagawin si Ma'am Janice. Shout out ni Lady and Naira. Wala na demo chance, guys. Kaya na siya oyang. Sorry! So, thank you! Hey guys, before mas kipa nga video, nasaan gusto share sa inyo nga dola nga pwede mo maka-extra income. Mao ni ang Ipok Game. Sa account, kailangan sa nato mag-register. So, click na to register. Ibutang lang yung mobile number, password, referral ID, at verification code. At click confirm. So, after click nimo sa confirm, mao ni mo makita dari. Okay, so nasa daily bonus. And then, dagang ignula dira na Dragon Tiger, Mines, Color, Animal World. So, dagang pandula dira na atong dulaan o niya. So, tuplokon na ito ng plus sign kung mag-cash in ta. Dira, through Gcash ang pag-cash in. 100 up to 50,000. So, nakanindot kay kung mag-cash in kag 100 plus 10 siya. Okay? So, dili na ta, magdula na ta. Kanya itong dulaon ng Mines. Yan. So, taya lang tayo, taya. Okay, start ta. Okay, tap-tap lang ka dire. Password TI ha. Yan! Panalo! Pak! Withdraw. Yan. After na to, kung dagan na kayo tagdaog, dili na ta. Okay. Dari na ta. Tuplok ko na to ang withdraw. So, pag tuplok na to sa withdraw, ibutang lang mo ang Gcash number, dayon Gcash amount ni mo dira. So, dira, Gcash number, account name. Dayon, umana na dayon. Ingon na nara ka sayon. So, sa pa imong gihulat, dula na, o, game, nasa comment section ang link.